السلام عليكم مرحبا بكم في لا بروميير فيديو سور لا شين تكنوبيل. في هاد لا فيديو راح نشوفوا كيف لو اس اكس 3 تاع لا مارك انفينيكس اللي دخلت غير كيما للجزائر، ونشكرهم بزاف اللي بعثوا لنا هاد لو سمارت فون باش نديرو لكم لا فيديو راح نشوفوا فيها واش كاين داخل البواطه، نديرو ان بتي تو رابيد على لا فيش تكنيك انسي كو الديزاين. وكاين حاجه قعدوا معنا حتى لا فين د لا فيديو، انا سوربريز بور. Déjà, quand je vois la couleur de la boîte, nous faisons que la marque elle vise plus un public jeune, par la couleur vert-bleu. Mais on a les principales caractéristiques de le smartphone. Je vois que le S3X fait un écran de 6,2 pouces, un appareil photo avant, 16 mégapixels, un appareil photo arrière, c'est un double capteur, 13 plus 2 mégapixels. Je vois qu'on peut le déverrouiller de deux manières différentes, soit grâce à l'empreinte digitale ou la bougie grâce à la reconnaissance faciale. Aussi, fait une énorme batterie de 4000 mAh ou un petit processeur Qualcomm Snapdragon 430. كملنا مع البواطة، دوكا نروحو نشوفو واش كاين داخل. نفتحو لا بواط. نو ابارامون لازم نعاونها باسكو ماش تحل وحدها. الحاجه الاولى بيان سور لو سمارت فون اون لوي ميم نخلوه دو كوتي، دوك شويه نوليو نشوفوا الكونتوني تاع لاباط. الحاجه الاولى شوفوا بليك انفينيكس يمدو اون بروتيكسيون بور ليكرون بلوس اون اوتر بروتيكسيون اون سيليكون، حاجه اللي بزاف لي مارك ما راهمش يديروها، ونقطه مليحه الانفينيكس هادوما خلوهم دو كوتي. بون عندنا هنا لي مانيوال باش تقرا اللي يحب يقرا صحتو. انسويت كوم هنا لا فيرسيون اللي عندنا ماشي اللي راهي مونطيها في الجزائر، بعثوا لنا اون فيرسيون انترناسيونال، دونك تجيب هاد لو شارجور. لا فيرسيون راح تخدم عندنا راح تكون ماشي تخدم عندنا لاسومبلاج يكون عندنا نورمالمون تكون عندنا اون بريز كيما اللي عندنا كامل في الدار. هذا ليليمون شارجور، هاو الكابل اللي يجي معاه سي ان كابل بلا مليحه ما يتربطش، مي c'est un câble en micro USB malheureusement, pas d'USB type C. On fait l'USB type C. On fait avec. On a des écouteurs, intra-auriculaires. Ou l'élément, le tiroir de la SIM. Le tiroir de la SIM, pour rappel, il fait deux cartes SIM plus une carte mémoire. On va garder de côté. Le plus important, le smartphone en lui-même. Encore une fois, Infinix يفكرونا بكاع les caractéristiques sur هاد لو فيلم اللي راح نحيوه tout de suite sans attendre. دار حس شباب. Une protection même sur l'appareil photo et voilà le S3X تاع Infinix. الحاجة الأولى نشوفوها franchement شباب وما تقيل ما خفيف، عندي كي باس 150 غرام. Il est très beau, fait un écran de 6,2 pouces, notch, fait هنا encoche ما راهيش تبان باسكو راهو طافي، دوك نشعلوه تبان، مي et c'est du plastique et ça prend بزاف لي طراس دو دوا راكو تشوفوا، مي نورمال كاين بروتيكسيون. نروحو دوكا نشعلوه ونشوفوا الانترفاس و لا كاليتي ديال ليكرون. بون سي ان بروميير الوماج ياخذ شويه وقت، on va le faire en accéléré. الحاجه الاولى اللي نشوفوا سي لا كاليتي دو ليكرون اللي فرانشمون بور ان سمارتفون دو ميليو دو غام نشوفوا بليك ليكرون ضاوي، et même si la résolution HD+ avec 268 pixels par pouce تبان sur le papier تبان ناقصه، mais franchement صح ما خصها والو. صح سي با ان فلاجشيب كعناش لو روندو تاع ان فلاجشيب، مي لا كاليتي الي لا. نقدروا نشوفوا بليك فيه ميم تيغوا دابليكاسيون تانستاليو لي زابليكاسيون تاعكم، عندكم لي دوسيي كيما بارتو سور اندرويد. الانترفاس ماشي ثقيله بزاف، ميم سي كاين با مال دابليكاسيون اون اسبير يكونوا تقدروا ديزانستاليوهم، اون فيرا سا بار لا سويت. هنا كيما راكم تشوفوا انفينيكس بعثوا لنا اون فيرسيون كحله، لو ديزاين ماشي حاجه جديده شفناه ديجا، بصح لا فينيسيون اي فريمون با مال ميم سي بلاستيك à l'arrière. Alors, en façade, on a l'écran de 6,2 pouces avec encoche et un appareil photo de 16 mégapixels avec flash. Kain li yhab l'encoche, kain li ma yhabش, كل واحد و les goûts ديالو.
À l'arrière, on a un double capteur de 13 plus 2 mégapixels et le capteur d'empreinte digitale bien positionné ما كان لا تحوس عليه صبعك يطيح فيه naturellement. Sur le côté ومن الجهه اليمنى عندنا le bouton on off verrouillé déverrouillé et le bouton تاع le volume باش تزيد وتنقص. من الجهه الاخرى عندنا لو تيروار دو كارت سيم بصح ماشي تيروار دو كارت سيم برك خاطر في دو كارت سيم بلس اون كارت ميموار تقدروا ديروهم كامل على ضربه. من الجهه الفوقانيه عندنا لا بريز كاسك ومن تحتها عندنا لو بور ميكرو USB plus un haut-parleur et le micro bien sûr. Le modèle اللي راكم تشوفوه فيه 3 جيجا de RAM et 32 جيجا de mémoire de stockage. Pour une utilisation standard ما راح يكون عندكم حتى مشكل تسمى navigation internet, réseaux sociaux et les jeux basiques. Mais ما تسناوش تلعبوا les jeux avec des graphismes poussés, le Snapdragon 430 n'est pas fait pour ça. Dernière chose très importante, la batterie. Le S3X fait une batterie de 4000 mAh. Infinix قال لك تقدر تشد بها 2 جور. هنا ثاني نورمالمون ما راح يكون عندكم حتى مشكل تكملوا نهار بالك ما ديروا نهار ونص. حاجه واحده اخرى مادام لو سمارت فون اي انسامبلي عندنا هنا في الجزائر انفينيكس يمدو لكم غارونتي دو 12 موا تسمى عام. اي سي جامي يتكسر لكم ليكرون في لي 100 بروميي جور مور ما شريتو التليفون لا مارك راح تبدله لكم باطل. فوالا رانا درنا لو تور تاع لو اس 3 اكس واش عجبنا فيه سي لا كاليتي دو فينيسيون دو مانيير جينيرال لا كاليتي دو سون ايكرون اي سا باتري دو 4000 ملي واذا عجبكم راهو يدير 2 ملايين و595 الف في كاع لي بوين دو فونت انفينيكس. ما علينا غير نشكركم اللي تبعتونا في هذا لا فيديو اي اون فو دي ا لا بروشين. سلام. ما نسيناكمش هضرنا لكم على سيربريز كي بدات لا فيديو. لا سيربريز هي تقدروا تربحوا معنا في شهر رمضان هذا سياره طوموبيل عمي ربح معايا ماشي زلابيه سبونسورينغ شهر وانت تاكل في زلابيه. بلو سيريوزمون راح نديروا ان جو كونكور واحد فيكم راح يقدر يربح لو اس اكس 3 اللي شفتوه معنا دوكا في لا فيديو. باش تبارتيسيبيو في الكونكور روحوا لاباج فيسبوك تاعنا ولا كليكيو على لين ديسپونيبل اون ديسكريبسيون. سلام.